Ade ya sulka singla ninga sengeta nimbuida na tonga lebrum taba ansaka yipe ora yemer kip somboti askul na tawar damba anseka pna woto ne anati kana kisir basulka singala ya sebre labdala nati koba san yibilfu idnati pam vene ma nantu likinge sa meti san ya ne association na kolor zanga bam ni se rakiba kitba na wini gup supanonga ne tum da sandikina keninga se yirfa san ya ne ka damba puibo la zulu se son wazindi ade idna watu pama vene mam sambisi bara pa ni wini gala ni wongo idba yi television azugu bilunda bangeti ya alabala ya tuni la ya signo ya chiugura sampila yibin sobla wotoni ade ya kiba ya san beton no so wala na yon seti tonta staba nan tirken tawre idna to dikinge sameti wakal sundore sa ya ni minister dinga sangeta lebra yele bamne poronda mzika bno roto nan to dikinge se ampam sosra ni union européenne no reste san beton tenga pora la sosra wilga meti ya san na yila tonga tab no si ti tenga yirga tonga dikana ken songo singir fa nyara wenge bilwiliga me ti union européenne sankele ke nugo sa ya ne le bana tin tum na yiner woto ne le passa ne tenga yirga kita me ti bam sirana ke les ne société ba biora na yinere ikin to pam venema passé ni ministre menga aruna kabori ambassadeur warka fa wata ton ngati non tourner la voie tirée quand on a invitation et tant on wa Djeheba et on me waru non Djeheba il doit mais en tout cas ouvrir de soma la de qu'il n'en profite mais ñene zulu sen de bébé ni ton tourner taba on a miti hanjit Union européenne en derroto Europe ma hono gomne Afrique hono gomne Burkina Faso ne libre wenge ya bam beto de bam la Europe non rese on gom ha ne libre wenge donc ton na nyesa libre wenge da ni henji se ha ne bonti secteur privé ya libre wenge ya l'usine de ma wenge et nous tumda zingo ton tara partenaire ramba tumba ne taba bien garan ton projet ramba bien garan financement ramba tumba tumba donc ici des semaines lore ministère moi péré ngi la fa buntum ne ton na ma anti tiang tawri donc inde wakaru no mais ya pousu barka la lu mu ni tuma tambe bene to ton tum ne taba ba me magadon watti ti nanji na mana wana ti raba wasiak taba ti hantum ne tabo to ya bu mam ci tiba me tenga tawre takra to me to tum tiang tawri donc nyaara no zinde ha ne ligide pa ngwenge ene ba secteur privé hoto moto grata ligide manan toncito tuma yitige tiang tawre di ba me wuni gid meti ligide bono tombe bene ligide ber me bebe ne en ton son bon ça la beda donc ne fa na gagné so donc ne tourner ton ministère à ton takadam ti tuma soma ta ton dabu et la hanti ton morgo ti tiang tawre pare bu mu ya soma association na kolor zangie sambe samba kele nang huniga kiba kitibati bam sul panome ni gosnera sandata ndikna keninga singir fansa ya ni ka satum woto muniga me ale lotissement siyan se sa ya ni parcelle satum woto oblesen ka ko se nang hugi tinibla ni mson ko rubzin sa woto no wa ade obna tulik nge same versenge se la bi yaw le wa kengene tum da taw la wilga me toni sandat na keninga pa woto la ton data la ya voin labrat na kendalike ikenga to pambe man passe tumta sin be na pena problème la ne la ninga sanna yi sababu tir pam venema ya Elise Kabre association na kolob zang sek kane kiba kitba bam taros rapora ya ti gofnera likna kina buto tore le bringes ti nembu de ton pam roganse parcelle c sans parenda tengso ndamba sanan ko so temsa wala non loti arana kele yi zulu sin kenga tawre fo mo so fo ko sa me ni nanda la gouvernement nan dia il kiya donc il katra pangi la panwa madia o fan fin marti pas jamais bib manare ki ya ba ma shotondo to so bamba fo nintam bam panongi bam nintam fun kanongi il va bi tabinga to manare ya hana yile mala ti tinga gan lafi tinga nga gan lafi to kanongi bam kanongi samra ti ya shama la tun la san kwa na ba ngumna ya han pak tun fa yili sabe so ya tun pisila ayobe bu ayope gomna hanka tuure so kabe zihin kalika mboli kabe la ba man kono ro ama ka kono le tun kana mala fon yo onda sin mana ha depuis fon min ko vene ma so singa bam na wandi ke le kontrondo ti tundi ki man sanda tun ya tiana namse
tun so tiang etiang wango da le so duwe bam ko na sama ton na mana ndatu la tu manda pusuka ti bon beti na ndira me edi man wana ma L'avantage sous le standard Bumninga, ya ti gofnera la tuem la loi 034 option Mbasalame. Ai gom na hangoma a panom tonye. Kanom ti bon, mam iran ti hin so ban so ai hin ga. Pushuk nya ka son ko se. Ti ne bala mana ba shaba. Ti chin mana ba shaba. Le kun ko se te mobile le mata mana. Ti bam le kan dat ni ye te ne ba tu. Li kan di ram kon na mana wana ma. Se te mobile man ti kan di sama. Sama bankra mo. Ab na yen da yen le si. Abrama. Donc, le deuxième étape, c'est maintenant il y a ninki mangoma. Tenga hangane bane, non mal point. Hamman, tak kamana tenga. Sa ne l'avantage sous le sombontina korlobzanga. Bam dabiati gofnera kelen kon lo horum, de promoteur immobilier ramasse singop tuma, kelen keng tauri, un son nimbuira to tempa en parcelle c'est l'arrogance Burkina Faso tenga pore. Tenga to so lor pore bangeti sulka sangla ninga sangeta nimbida na to le bon ta Burkina Faso we visa na sapora option boni na saran ko ti ashkuru na taw dam ze kabla rotone anna tuka na kisir basulka sanga option bonti se fo pataw damba bilbili game tikara yabna to wan kelen dik se roton tais ba marambala se kanga ya se kene tumde bam so tume se signi 2016 a yumda on wa tik san ya ni ronda rati yeti rapport rotone ir kenga to pa men man passé top san de se bra lor pore edi kompo kelen ze ka ko ise anna ko ton kiba kitba président Bassoli nyami président Bassoli ambassadeur ya ton tindani dawo ya suma sosoba ya baya stoba ti transition wato kate to biaka ninga suninga bonti ashkulna ye to tome ti wengo wea pandezinizame pa sori governo ali kamasi bambi to me yumanu do woto o mala rapport da ma yunda rapport e yumanu rapport da ba tonki président du faso la bataille d'année, si nous ne l'avons pas dit, c'est vrai, bam me jesi, c'est n'attarons marsi, il faut y appeler Waïki, il veut voir ton c'est fort, ton sort, il était de les c'est vrai, la bonne opposition, enfin, ton bon cadre de concertation, nous c'est vrai, bam son Thomas, la bam mandat, Burkina Faso, c'est métard, son nigam date, c'est métard, il y a aussi là. Observe le jour, considère marrant, ni pas si tu es événement. Donc, si on a inquiété, la tonne n'a pas dit, tonne libérée à l'air de la vie, la tonne n'a pas pour un cadre de concertation. Tu n'as pas dit, car c'est blanc. On voit les bons boulot en bas, on dit que l'un de vous, tu vas voir, on voit ton web, c'est blanc, tu n'es pas femme, vous voulez. La date pour la baraka, option de Sotuma, na Wotona, on a Kutsubani, on a Zekosu, on a Woba, on a Komo, qui building a Bamoa, Coton tout Bouddha, Tawumbizi, Burkina Faso en Afrique. Bilia koy bamba zutu ladna kelen pustaba tirki baya tek la wotone nyam se kelen dike wero tone na kila tondo pusti le bar pusro kila songa yinga nebni misin de masina ba porental toba na isababu ti de pam tilin sigida la wum ko sati ya façon wa pusti la bar knep tum toro msambi si bala pa wena ko tilin song yam la wena so serait la vie.
Roger Danida o ye Danemark barasen dɔ ye min tani bɛ ka se ka filɛ mun bɛ kasara kɔnɔna na ka taa ni tɔɔrɔ sababuya fɛn fɛn olu taara wajibiya ka se ka taa filɛ bɛ se ka bolomafara d'u ma cogo bɛɛ ministre min sigilen don ka taa kalanso misɛnnin baloko kalanko kunna ale tun bɛ CSC la o tɛ dɔwɛrɛ o ye baarakɛda min sigilen don ka taa kibaruya tagamasen ɲɛtagako kunna an ka jamana kɔnɔna na dɔwɛrɛ tɛ ka se ka taa yira barasen kura min ani yɛlɛmani bɛ o faga don ka taa an ka kalanbolosenw na ka se ka filɛ bɛ se ka bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min ka se ka ɲɛtaga d'u ma balima Burkina Faso télévision kanubagaw ani tile bi min bɛnna min ye araba ye o bɛnnen bɛ an ka fontaine an ka samiya labɛn kalo tile 12 ma san 2021 kɔnɔna na an ka tilefɛ foli b'a aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye ani tile an bɛ taa daminɛ ka ɲɛsin ka taa ministre min sigilen don ka taa kalanso misɛnnin baloko kalan ɲɛtagako kunna ale tamakɛ ka taa bɔ baarakɛda min sigilen don ka taa kibaruyaso labɛnko n'a tagamacogo kɔrɔsiliko kunna o taara o ye hakili falenkan nin tɛ dɔwɛrɛ tɛ a ka taama kun wɛrɛ tɛ ka yira k'a fɔ ko yɛlɛmani bɔ faga nɛnɛ an ka kalanbolo kɔnɔna na a taara ka se ka taa ɲɛ yɔrɔ la sabu ka se ka to kalandenw ka faamuya mun kɔsɔn faga yɛlɛmani dora ka se ka faamuyari kɛra don Fumani Lɔnpɔ ani Roger Kam olu ti an ka cidenw kɛnɛ kan o ye min sɔrɔ kana d'a ma an ka se k'o lajɛ. An filɛ Conseil supérieur de la communication na kana a ka président filɛ a n'a conseil ninnu ka fɔ o ɲɛna ko jɛkuluba dɔ la an bɛna sigi o jɛkulu nin tɔgɔ ye assise nationale d'éducation nationale ye donc o jɛkulu nin bɛna sigi k'a filɛ gɛlɛya mun b'an ka kalanko fan kɔnɔ wala sɔsɔri mun b'an ka kalanko kɔnɔ an ka sigi an bɛɛ min bɛ Burkina Faso kɔnɔ yan yɔrɔ la an ka filɛ ka filɛ an bɛ se ka cogoya min sɔrɔ a la a ka se ka ɲɛnabɔ pour an ka mara ka taa ɲɛfɛ voilà ekɔliso dɔw datugura dɔw fana bɛ yen o bɛ yen mais o tɛ kalan ɲɛnama tɛ kɛra o la gɛlɛya caman bɛ yen fo an ka filɛ donc an nana o kɔni o ye hakili d'an ma fana y'a fɔ ko olu kɔni bɛna sigi jɛkulu nin kɔnɔ ka kuma ni n'anw ye ka kuma ni an ka mɔgɔw ye pour que an ka se ka taa ɲɛfɛ donc vraiment bi ni an dusu sumana parce que o ye hakili caman d'an ma mais n'Ala sɔnna yani an ka jɛkulu nin ka sigi nin u bɛna hakili dɔ d'an ma fana ka fara kan pour que n'an ye jɛkulu nin sigi ka ban n'an bɔra jɛkulu nin na n'a banna mun bɛɛ bɛna bɔ a la a ka se k'an ka kalanko yiriwa. min ye ka ɲɛsin ka taa kodɛl baarakɛda min sigilen don ka taa politiki tagamaso ɲɛtagako kunna an ka jamana kunna a yɛrɛ k'a fɔ ko kalati min tɛmɛna san 2020 kɔnɔna ani baarasi min kɛra ka taa politiki ko la an ka jamana kɔnɔna o y'o sɛbɛn labɛn u sera ka to k'o sɛbɛn di ɲɛmɔgɔ ma ka se ka filiri kɛra ka se ka filolu fana baara kɛ cogo min na ka ɲɛtaga sɔrɔ la ka se ka faamuyali kɛra an ka ciden mun tɛmɛra Nɔnba Kuda ani madame Roseline Ouattara olu ka sere filɛ ni hakilinata min nana ni papier ni kɛ nin ye c'est que an y'a ye kɔrɔsi k'a ye ni kalafili tɛmɛna mɔgɔw bɛ kunnafoli fɛ ka taa kalafili nin kan ka taa mɔgɔ joli y'a tɔgɔ sɛbɛn seni na pour que ka nin yɔrɔ a nin don kalafoli la ka taga mɔgɔ joli muso joli cɛ joli denmisɛnnin joli le y'a tɔgɔ sɛbɛn denmisɛnnin joli muso joli cɛ joli le sera ka tali kɛ kalafili la awa ni kalafili banna ni k'i b'o kunnafoli ninnu yala a ka gwɛlɛ an y'a kɔrɔsi k'a ye bi na ko ni k'i bɛ kunnafoli fɛ min bɛ taa mɔgɔw ko olu ma sɔn ni kalafili ni fan dɔ ye yalɔ o papier bɛ taa justice ra n'i k'i mako b'o papier ra justice fana na a misɛnmisɛn ka ca n'a kɛra ni mɔgɔ ye ko mun ye nanbara ko kɛ yalɔ olu fana fan bɛ danna justice ra minnu ko par exemple olu ma sɔn mɔgɔ dɔ k'a tɔgɔ sɛbɛn ka kɛ candidat ye u bɛ taa fan wɛrɛ fɛ a ka ca donc n'i taara justice ra yɛrɛ k'i b'o kunnafoli ni sɔrɔ a man nɔgɔ donc an n'u bamanan k'o bɛɛ kunnafoli ninnu ta ka n'o don ni papier nin kɔnɔ donc bi na kalafili min tɛmɛna san 2020 na n'i mako bɛ kunnafili la ka taa mɔgɔ taara ko a ma sɔn fɛn min na ka taa justice ra papier ra justice y'a a kan bɔ ka kɛlɛ o kɛlɛ la an y'a bɛɛ tɔmɔtɔmɔ ka kɛ ɲɔgɔn kan ka n'a bila donc ale bɛɛ bi an fɛ papier nin kɔnɔ ka taa sisan ɲi min fɔ kunnafoli la n'i y'a lɔn seni na ni mɔgɔ b'o tɔgɔ sɛbɛn papier nin kan mɔgɔ bɛ taa fɔ k'o b'o ka papier bila ka kɛ candidat ye ou bien o b'a fɛ ka an y'ale bɛɛ ta ka taa conseil constitutionnel la y'a lɔn ni baara min bɛɛ kɛra seni na conseil constitutionnel olu le bɛ ni kumakan laban ye donc conseil constitutionnel yɛrɛ olu ye baara nin kɛ cogo min na ka taa kalafili ni fan fɛ an y'o papier nu bɛɛ fana ta k'a kɛ ɲɔgɔn kan donc ni an ye ni papier ni bɔ ni vraiment an n'u fɛ a bɛna mɔgɔ caman dɛmɛ
abna mo chama deme surtout jekulu nunu mumbi barake kata kalafili fanfɛ abno deme ko sebe no ba fɛ ko ka bara lasin kata kalafili bolo min kan o be se kana filɛ ni papier ni kono a kalafili min tɛmɛna o côté na mun ko le tumanye mun ko le ɲɛna an se ka an ka baaraw kɛ cogo dile donc kunnafoni caman ba le bi ni papier ni kono an fɛ ka taa kalafili min tɛmɛna Amboni sisan mutabo minye wegya barasembla rasenkama wele ko projet danida utidore o Danemark jamana ka deme onana ka seka flemumbe nintoro kasara kono boro ka sigida la kata sigida wore o lutera ka seka wegya fanfela ka seka flebso ko deme chugone ni barasen bana tina dan wegya mara dorona do abna tlankata e wa mi jibo fanfela la fana mi ka yensen kata style mara fanfela la ka seka ta flo yoro mala abso ko yoro mo deme chugone ka seka famere ka do kabni wegya karim bikenga oliti anka chide kene ka mi Canada anka sekolaje projet danida otodore o Danemark barasen jokulu de metalino kata adama denka wasako fonfe nyonye no basigira femme kosono otodoye kaseka ni barasen blasenka kaseka flo bina seka mum blasra o wole ko projet danida ship onena kaseka flo oni jokulu duru dobo o kolna memena kesowe o bina seka barasen ka Burkina Faso ani akunya fedo minya ewa baraka dam tugono ko conseil danois pour le réfugié otodore o Danois ka jamana ka jokulu men sigino kata adama don ni dunon bismala kula o senfe wa yara ka foko mi shap nyamboy do ya yara ka foko chan woni barasen abna sigi jamana sabado konnana ye Mali Burkina Faso ani Niger mombe lakanda degu konnana jamana saba oni nyogonche kasoko o ladon kunyuma chogodi ani mumbuno blastra kasoko o deme chogodi jamana saba no konnana jokulum toko association formation développement rural o barasen aleka ni rotaye kat baraka e wa kubda nan do konnana en fait Burkina Faso o ye jibo konnana o ye Sahel marafana waybia tiu anitita o ye nord marafanfelay minya e wa barasen bismillah do ko chano olu non sonde lo kusebe sabu ni milliard sorla kaba e wa projet danois fe abena kesawa kaseka duna no bismillah mon bora kasaro la kaseka na sigorole abena kesawa kasoko wasa kuseba o kasara denu mon bora ka wuda kelengele no bela mara kelengele no bela gelela dunan chamana na sigo ka ko buda ko ni ma kemeta e wa kononton obo chema bidona o million kelen signi flene wa biya mara konana o lo koso danida ship o lu ya yira ka foko ni bebna buluma faran bana se o lu fe milliard sabaluma ani agence danoise do bina kesobe kata yirwal ko fon fe ka soko blastra e wa kalu bisaba konana ka se ka fle o bina se ka barasene blast 50 chogomene anga cibale leba amata minye anga kalande ba mon sigende e kalanso som toko université Thomas Sankara ululo bolo la jeso ka kaseka flo bunu bamso de mecho bena mi Burkina Faso ka docteur soba hôpital yalaga doka jiba to soko na kaseka ta flo mana gansa unana ni safina ni dumunu mno o bolo koro kaseko bamso wasa kasoko deme no docteur no deme o kaseko bamso ka jiko no ka kaseka famere ka do Maxime Zongo uliti anka chiri o keneka o yimi soro kana dama ankulaje. Bon, je suis dit sur madame, puisque étudiant dans le cours dans la sanfane j'ai entendu banabato voilà donc oui j'ai communiqué ni alors que amake ko fin le boulot mais ko ni bi fin di moma amake akache fallait comme il va dire parce que il fana ko ka di donc enfana ko ka di enfana du ka di parce que il communiqué ni amala bateau ala fana ka heredo ma afin que uta étude une fondamental en fait. Amanga bika kuna fuli kuna chante nala ye sini rana mbawstro kuna fuli kile na kuna fuli ware sigoro kile na kuna fuli akilingine be anche akala jella ala kambe ankli dadu na batto seda yimbe dum wonno gure hano ko buri fu bobo julaso du na goni na cegilono on seyo yo gallure bobo julaso neddo fu e neddare mudum kamdu no habba anniya no watta fa tawa nyalande den yaaro no wudiri tawa dum do jam le ciborji medde handen en kalan hala mudum wakkati mudum du hano yimbe perkura fara lamu l'europeni kambe dum be kebanama hano suudu doctorore ndelle yo weltare wonno ko be gondi illa asay paltido le nokku wuro mabbe ton dum fu en kalan hala mudum joni
Soudou Baba on ñalli e jam bisimilla moɗon e cibaruji meɗen e fulfulde arande fu en kalan haala segilagol ɗum wonno juldadu ele gallure bobo julas e nokkuje kewɗe fuu soni on daari fuu hay yimɓe wonna segilo joni kay nokku luumo kay on tawan yimɓe on ɗon na sooda hano tekkini e tawti joni kay nokku hano ɗo coffe cotteteɗi on tawan no fuu no waɗa ɗon joni ka fa wenna nema muɗum e tawti joni ka nokku ɗo moorete hano ko e ni yimɓe na heewi toon joni kay kamɓoyndu fa segilono ɗum wonno seyo gaɗo jango ngo ndelle ɗum fuu fa hande en paami no ɗum yaari e jahan nodden Oumou Diallo ɗo yaade wawtu seeɗa en natan e julɗe ley hen Bobo Jula so duna sigilo ley luumo ngo wuro mono fu wari fa somo fa julɗem gasa ga yo luumo cofe woto fu wari fa sooda heɓa jaɓɓo waroɓe fa ceego ɗum 40 poulets plus 20 penta mi warana coodumi cofe capanɗe 4 e jawle nogay mi defa heɓa himɓe garoɓe fa ceego kam ñaama il y a beaucoup de collaborateurs aussi nder luumo mango ga horeji woni na pilo fa handen kaddule fa ɓorna sukaɓe muɗum ɓe ndelle jonin o jehen ley cuuɗi murli yoga wari fa handen fa moƴƴina ko e muɗum ɓe mono fu no yiɗi laato debbo lobbo ñande julɗe gilla yamde jeenayyi garumi nden yimɓe ne kewuno sanne jonin kay min jeeyi moƴƴinanede hoore fa min du mi wooɗa ñande julɗe depuis 6 heures du matin il y a le travail gilla yamde jeego miɗan goni ga ko heewi ne yiɗi moƴƴinanede hoorem miɗan gaɗa komin mbawi fa goto fuu waɗane ko yiɗi ili ɗon molli iri no gooti ga tatteji fuu ley wuro na faameke julɗe ɓattake julɗe juuleteɗe gaɗa ɗum wonno balɗe woronja ɗe himɓe fa handen jogi ko e muɗum e ñamɗe e jarɗe fa hande e kulle kewɗe fa keɓa yaafa muyel hinna muyel e baraji ili juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala jaren yesso so ni en ƴuuri Bobo Jula so en tawete joni tenkude guure diwgu centre s batta laamu darono cibaruji leydi meɗen e ƴepto konngol dow inde gouvernement Ouseni Tamboura kanko ɗo ƴetti koyngal makko o tawama ɗum wonno toon o hawri e kokkoɓe cibaruji joɗiɓe toon le yewto mabɓe ɓe kaali haala joni kay noyi wonno no ɓe yimɓe gollitta fara diwgu centre s e le banggal hokkude cibaruji e tawti hano saɗɗaji ɗiɓe gondi o daara noyi wonno no o wawi waɗigol heɓa wallita ɓe yimɓe ɗo joni ka o heddoke o noddiɓe du ɓe tinno joni ka kamɓe du ɓe joni ka ɓe jottina cibaruji ko gouvernement gollata heɓa yimɓe fuu faama no ɗum woori en kettino fa hande en Oumarou Tamboura baddal to hunde fof falaki hakkunde batta laamu ardo konngol gouvernement e hokkoɓe kibaruji tawaɓe ley région centre s laamode tenkudugo finde batta laamu oɗo en deyi andude ko laati saɗormaji hokkoɓe kibaruji tawaɓe ley ɗo e non watta de ɓe jiida daliliji lobbi. J'ai pu noter ici des hommes de médias et des femmes de médias très engagés. mi iɗo en hokkoɓe kibaruji hoƴuɓe aadi kaayiɓe koccudiri e saɗormaji koɓe dokoto ɗon en de tawe potal wona hakkude daranade hokkude kibaruji e kawrite mawɗe gaɗɗoje ley région o ndelle min kollan hooreje région golla no hanniri fof fa tawe ley hitande fo ñalande wotere itte laato hawride hakkude hokkoɓe kibaruji et laamiɓe région o faɓe mbadda au moins une journée dans l'année soit consacrée aux hommes de médias. kanko batta laamu Ouseni Tamboura imo nodda ɗo en haddu laamiɓe tawaɓe ley région o woodi hokkoɓe kibaruji ɓe fof tinno yiitude e daliliji dartiɗi vraiment c'est une fierté o jettoje mawɗe gonanimi heɓde hawrude ɗo e kanko batta laamu kettinani ɗomin sanne komin dokoto aux doléances des acteurs de la communication ndeɗo hawrinde baddadu laatake ɗum faɓe kollodira noyi wonno no gouvernement yirata golle maɓɓe ndelle joni o ka iɓe keɗonori dow golle on e dow daranade fa hannden hokkugol kibaruji gouvernement
so ni en ƴuuri tenkude guure fof en tawete joni wayguya kaalen haala ɗum wonno joni kay projet kesso joƴƴinama fa wallita peruɓe saabe rafi denagol e guure muɗum projet on yo kesso no anditire danida ndelle yo ñande altine 1 lew tubako nde gonɗi nde wonno ko joƴƴina feendaji projet on yo ɗotilde hano peruɓe wari no juuɗi ɗum wonno guure goɗɗe le nokku ɗum wonno titaw e tawti tiw e tawti joni kay hano jibo fara diwgu meɗen sahel ndelle wakkati muɗum ndu karim bikenga tawanoma toon en noddan ɗo kay Oumou Diallo yela ferruɓe e suudu baba jaɓɓiɓe ɓe himɓe ɗum wonno manda batu gaɗaɗo le gallure waykiya o batu joƴƴini projet ballowo no wiye projet danida shift o projet yo calɗi 5 woni no golla le Burkina e dow ardangal dental leydi Danemark daranigal mooliɓe Shift, c'est un projet sur 3 pays. Shift, le projet gollowo nder leyɗe tati kan woni Mali, Burkina et Niger. Rafi nder nago ɗe leyɗe ko ɓuri fuu to ceeri ɗe leyɗe laati tiɗorma e ley o projet ndelle projet o yo projet garɗo fa walla ɗe leyɗe e bangal ferruɓe e jaɓɓiɓe e bangal joƴƴinere projet Shift Burkina ne jogui walliɓe 4 liɓe walliɓe goto yo waldere fa hande wallore ɓeydari gure o projet na golla nder commune ji 4 yo jibo ndewgo sahel waykiya tiw e titawo nder soɓɓirde Nous apprécions l'initiative du projet danois pour les réfugiés. miɗen jetti projet o sanne e dow balla mo ɓe gaɗanta moodiɓe ɗum wallan ferruɓe sanne wonɓe nder ɗi commune ji ley ferruɓe ko ɓuri million goto jeenoyo dow sappo fuu wonana ndewgo soɓɓirde Donc le choix aussi de la région, ce n'est pas fortuit. Danida Shift fa golla ko anni gollude ley lebbi woronja alkadar milliard ji 3 woni ko service bi'eteɗo agence danoise wattata e ley ɗe golle Allah walludelle jaren yesso joni kantiren cibarju meɗe tawede fara gawa lobiɓe le wuro no andire percoura fara loropeni ngo wuro heɓanama suudu loctorore loctorore nden du noɓe kajano ɗum saabu arande ɓe gaɗanno ɗum wonno yaadu fa ɓe boɗɗo ɓe jaaha fatu woɗɗinen koɓe keɓano joni kay ɓe ñawdo maɓe sawrede amma joni kay yettode Allah saabu fa le wuro maɓɓe wonno ko suudu loctorore nde ñiɓa woɗi yo million ji kemɗiɗi CFA meɗen wonno ko gouvernement leydi meɗen wultini fa joni kay ñiɓi loctorore nde hokki yimɓe wuro ngon ndelle yo weltare wonno koɓe gondi handen kay ñande asay nde wonno ko loctorore nde onta en jahannodden fa handen Oumarou Tamboura wara fillonoɗe hiɓere percoura ino tawa le commune lore peni heeɓi suudu loctorore heyre on togol mayro waɗayno ñande 7 lewru mendu le mot c'est merci fofo e wallude min fami kokka yimɓe ɓe e ndeɗo moƴƴere teddude hono moƴƴere nde wala le commune lore peni ɗo fof wari e hoytinanande ko ɓuuri ujunaji 5 ɓinguel adama saɗoromaji mawdi ino gonno fa neɗɗo heɓa hewto suudu loctorore pour accéder à d'autres centres de santé ndelle fa ndeɗo suudu loctorore heɓe ñiɓe ko ɓuuri million ji 200 wattama ɗon o projet daraniɗo ñiɓande yimɓe service ji moƴƴuɗe kamɓe wonno ko golli o ndelle suudu loctorore nde ino tawda nokkure to rimete nokkure to sawrete to defete woodi do fa hande piltorɗo ino tawa ɗon cuuɗi 3 to fukkete ino tawa ɗon suudu loctorore nde ino wondi e sato muɗum ndiyam woodi plaque solaire ji wonno courant suudu loctorore nde ɗo nous sommes rendu compte effectivement que nde min garno fami joƴƴina fereere adandere nde min tawi min gaɗi golle harɗo e wallude ɓe yimɓe fa hawtide e maɓɓe e mbiɗir ndelle hoorejo ngal ɗo kawrital o wi ɗum wo jaabade fa hannden aadiji ɗi laamiɓe leydi ndi kooƴi. Ce projet, il faut le rappeler, entre en droite ligne. Projet o ino tawa ley aadiji ɗi hoorejo leydi faso hooƴe hokkude yimɓe fa hande e dow bangal cellal nokkuji lobbe fa yimɓe keɓa no cawroro les infrastructures et les services de santé de qualité aux populations. Haddu yimɓe hooƴuɓe haala ɓe fof ino nodda haddu jamare nde tinno jogo suudu loctoro nde en no woɗiri sabu les commune o ni wonno 12 suudu loctorode ko tawa les commune lore pini gasidelle suudu baba ɗi kibaruji min gonno hande ñalawma o fa min jottinan ɗon walla fof ko heddi ɓuri min mbiyan ɗon fofo moɗon Allah holluɗen jango e jaam e cellal gasin fa min keɓa kibaru goɗɗi min gara min jottina suudu baba fadde julɗe heddude fadde juldande e hewtude burwaga moɗon.